मुरु नांलायजाकताय फार्स्टे हापांनि अबाहायके मान थाइनो रोनानै थांथानि खा खाइसर हायमानि हेकेबा खा साजाक लाइमानि बरंनि कक रंनो बखना लायनो ताइ बरंनि केरंटरा तंख सेबुक माने नामनति कक सालायनो खापानो ताकते बहुत सं आन लगियो तंग सर्व शिक्षा अभियान हेका ताबके समग्र शिक्षा अभियाननि जे तैफाङै सामुंतां तंनाय बरंनि चबानो रेगुलार खायनि सानै जे तैफाङै खाय तंनाय बरंग्राम बास्तव देव बर्मा हेलो दरा हेलो अच्छा ननो जरानि कक पांदाव लामसगो ताइ तिनिनि जरानि कक पांदाव ननो जों जायखेनाव ट्राइ खायका फियाबा ताबक लाइन मांखा आबन बागै बेलायखे हामबाय ननगो द हके साग्रा दे नरनि चबानो तो जों नुखा उसकांगो जेफ्रुओ मंत्री सभाओ ककचाप मानि परे मंत्री सभाओ ककचाप मानि रिपोर्ट न सावि खानारका मंत्री रतनलाल नाथ ब साका जे सर्वशिक्षा अभियाननि बागै हास्तेनि ताबक जे आईपीएफ टी बीजेपी हाफां बरक कायसा लामा रमखा आ लामा अंखा बिसि बानि बागै जे टेट पास नाय रगनो हंगांके बरक रेगुलार खायरिसिनाय ताइ जे टेट पास इंयाखौ बरनो हंगाके एनआईओएस परि रुइनाय टेट रुइ पास खाय रुइ रेगुलार खायनाय ताइ आबुनि परे बहायनो जे बाकी तंनाय रगनो हंगाके 5 बछरनि कायसा बरनि स्किमनि बिसिङो सामुं खालायनाय सेब्रनाय हिनि हिमानि आबो बाय नरा खुसिदा ताइ खुसिया दा आबनो किया साइ खालागदे खुशी हिंके ताङै खुशी हंगाके ताङै दुखी आबनो किया साइ खालागदे एक्चुअली हाई कोर्ट नि जे राज्य सरकार जे मानि होने तीन बागे जे डिसीजन ना मानि थाने 21 तारिख नि कैबिनेट मीटिंग आते डिसीजन न जों जे शिक्षक जे टीचर्स एक्चुअली अब हताश खाइजांना मतो जों टोटली हताश खाइजांना मतो या अलरेडी हताश खाबो खनावै जों डिसीजन न साइमाने अब न डिसीजन न जों कन्डेम खायो अब न अंक खायो दादा गयासों अब न आ डिसीजन बेलाय बेलाय के खाया कारके कोर्ट हाई कोर्ट नि जे राय न राय जाजमेन्ट जे साजाक दंमा बाय बजे परि खनाका बो कपि किन्तु कपि जे परि खनारि मानि बक्सो कपि पलिया आदा मादा परि सिका दा आदा मादा परि मावो एक्चुअली अब इंया अब चाया जों अब बुक बेकारिका बो अब चाया बेकारिका जों आबुंगा डिसीजन जों असंतुष्ट माने अनसेटिस्फाइड एवं जों अब न एक्सेप्ट खायनिया जों अब न मानि गसिना हामाया आव द ताबक नर गसिना हारमाया हनि सावंगाके मंत्री आफ्रुओ पुरा हाई कोर्ट जे साख्लायमन आकंनो परिया हनि साकांके ताबुक बरक जे सामानिओ बर चाया तंग आब नर रमिदा मानखा हाई कोर्ट ता मसा बरक ताम साइ तंखा आमनि किया साइ खनारादि हाई कोर्ट बरक सावो ओ जागावो ओ रायनि बजे 49 53 ते 64 जे पेज नि जे पेरारंग परि खनारि मानि आ जागा प काइसे जागा अटेक साका बरक न राज्य सरकार न जत दायित्व याफारिका ताम खायना खाया ते आ जागावो आबनि ते 2-3 लाइन बकांगो पलिया आ जागा साजाक दङ जदि राज्य सरकार अंक रेगुलर खायनायनि अधिकार दङ ते रेगुलर पे स्केल मारिना हिंसाव दा जागा स्किम नि स्किम माने मोया जे माने ओ समग्र शिक्षानि स्किमनि अर्थ माने मसे जेमन आंसावनि स्किम जेमन राज्य सरकारनि विभिन्न स्किम दं जेमन ग्रामीण एडिड स्कुल लग जे चाकरि खाय दंनाय 2009 बा दाइन हाने रग 7 माखा 12 रग माखा आबो एकटी स्किम ले बुझिगरा nga एकटी स्किम गंकाय बंगनि क्षेत्रयाव से बंग रेगुलर खायमाकाय जोंनोखा ब जागा रेगुलर खायमिया बा एक्चुअली आबो जोंनो माने बंचना जेटा डिप्राइव खायनि गसे बरं लामा बरक को लाहासो बरक जोंनो माने तामके डिप्राइव खायतनो आबो खायमा खायका बरक ते कुसले जोंनाबो डिप्राइव खायका अंकाय हाई कोर्ट नि रायो कोन जागा साया जे सर्वशिक्षण टीचारक टेट नागानानै किन्तु बरक खायतो टेट नांनाय आबो टेट पास 45 टीचर्स जोंनो बरक रेगुलाराइजेशन खायकाहिनि घोषणा खाय आबो जोंनो तामो बरक एकटा चालाक खायै जोंनो माने तिनि जे रेगुलाराइजेशन होइते बरक टिकेटिंनो बयबो कोटा मते एके बरक खालायनाय दङ जों 45 टीचर रेगुलार के बरक टेट क्वालिफाई किन्तु रायनि हाई कोर्ट नि जे जजमेंट डिवीजन बेंच जजमेंट कोन जागा साया जे सर्व शिक्षा रंनो
মানে টেট কোয়ালিফাই না লাগানো নেই যদিও কোনো একটা জায়গায় একটা প্যারাও থাকা কুবিকক আবো কুবিকক তাও মন্ত্রী রতননাথ যে পরিমাণ পুইলেন যে অর্ধেক অর্ধেক যে পরিমাণ আছে যদি বমি যে পরিমাণ তো কুবি ন আবো না আঙন ইহে হিমে আজার থাকা সামনে সামনে যোগ্যতা পাও করে আবো রাজ্য সরকার মানে जों কোড বস খাইছে খাইছেনি আপসেক जों যাতাই খেলেন সময় করে আবনো রাজ্য সরকার আবনো আজ যোগ্যতা সামনে দং করে আবো নাইনানি আবনি সামু আবো রাজ্য সরকার আবো তো কুবি কম টেট কুবিনি তো বস সাইনা কাবো যে 45 teachers state qualified dong 4500 something DLED pass graduate pass but 12 pass gete kaisa kai 54 ke already might be pass but DLED fail but 12 fail they 575 kai ini in NC status mong utriya ko 12 pass bo khai ka DLED pass bo khai ka kintu je cut off date to mani 31st যে 12 গাই 31 মার্চ 2019 আপনার পাঁচটা তোমানি বড় মালি আবো অক্টোবর 2000 মুগো সরি পুইলা থানাই 2019 নি অক্টোবর খাবা আপন পরে খা ওলং খা আমসে কিন্তু ও জায়গা কোড নিরায় কোন জায়গা সাজা করে কোড নিরায় লাস্ট বসাও ও টিচার রেগুলার খাই দিনি তে পেনশনারি বেনিফিট আবার দিদি হিংসাও আচ্ছা আমার পরেছে বড় বড় খাই আংটি থানাম তো বলো না আবার উল্লেখ খাইজা তমান পরেছে বড় শুন রেগুলার মানে খাইয়া শুধু টেট পাস সিমি খাই আবার একটা জন্য কুশলে জন্য রেগুলার খাইনি বঙ্গি অপপ্রয়াস বা একটা চেষ্টা একটা তাই দং বঙ্গি আমি তাই দং আমতে আচ্ছা বড় থাকা টেট পাস ইয়া হিংগাকে টেট পাস ইয়া রগনো NIOS পরিউইনাই টেট পাস খাইরুই না মানি আবলে নং খরা খানাকা সামানি আবল সাসা যাক খাদে চিনো যেহেতু কোড টেট পাস খাই রেগুলার না না আকক সায়া টিপ্রাও অনেক টিচারক যেমন চিনিলাই উকলক বা চিনিলাই সেকাং টিচার দङ অনেক আংতামুক নন एग्जांपल ইমান কুবুই एग्जांपल যেমন 2003 নগব গ্রামীণ এডিট স্কুল তো সরকার বাই গভর্নমেন্ট মে চালু গ্রাট স্কুল নলে গভর্নমেন্ট ফান্ড মে চালু স্কুল ন যেমন আগতওয়ারি নেতাজি স্কুল যেমন ছকিচরণ যেমন সেনাক বিদ্যানিকেতন আমতে হাইজে স্কুল দঙা রব চিনিলাই উকলক হামনাই বড় র চাকরিও বড় তো টেট ছাড়া না হাবকা হংনি নিয়ম আইন তো যত নিন সমান আমতে দিবা আইনি চুক্তি আইনি মকল যত সমান যত ইকুয়াল কিন্তু বড় নসে নং রেগুলার খাইমাকাই जोंनोखा तांगी रेगुलर खाइमिया अब नीचे একটা বার্নিং কোয়েশন ফাইনাল প্লাস 2012 সায়েন্স 2001 রেগুলেশন রম খাদো আংকতাল রম না ছায়া বড় রেগুলার খানা একজন টিচার নি বড় যত রেগুলার খান খুশি কারণ কা একজন কাইছে টিচার তে কাইছে টিচার না আংকা হামনায়ো আংবংনি বিরোধিয়া কিন্তু অর তাক ছাতাই দङ সরকারনি যে ডিসিশন বড় নখা খাইরিকা তেনকা হামিয়া খাইরিকা আবরো দিছে ani sanamu chungo mane ning bichar nei bichar sikhai kan kai justice tamna na ba justice should be equal karon kai ain joto libagi soman joton chung soman na nang kintu tini khetre ke justice chungno ka alada khai rika aino kai ekko ngen chung tin khetre ke te arek system ke ning snam nika abo to saya ble no bo 350 টাকা রাখনা নাঙ্গো মানে মজুরি 350 গায় সিগনাল মজুরি 350 মারনে বলে আমতে এটা এখানে 2012 সায়েন্স নি 2001 রেগুলেশন কাম সাবর 2001 রেগুলেশন কক সাও এনসিটি নি তো এনসিটি গাইডলাইন নি যে কক আজ জায়গা সাও হাই স্কুল বা সেকেন্ডারি স্কুল নি টিচার অফ গায় গ্রাজুয়েট ক্লাস বিএড ডিগ্রি দঙা নাও তা 2012 যে 900 নি পর যে সায়েন্স গ্রাজুয়েট লাঙ্গা খা হ্যাঁ অবশ্যই 11 দরসিনি হুদো বরকে পাশে 12 সেকেন্ডারি কে তাম সেকেন্ডারি তো আইন নি বিসিং হলো বলে মো তো আরে এনসিটি 2001 সিজাক তো ননাং তো হাইজিং সাকা গ্রাজুয়েট সাথে তে বিএড ডিগ্রি তো নাই কিন্তু সায়েন্স গ্রাজুয়েট টিচার
ang jibe bak se borok training khayo 2017 to 19 ning ko 19 ja 18 months bak 2 বছর ni jeng ko jeng je training khaima ning gai borok na training krina budhi ke regular khaika hoyto bongni muting mano bok secondary teacher ke bongni tam porikha na nang niyam bokai rajya sarkar jero rong kai মানে STGT hino মানে selection test for graduate teacher nga amti ba যে কোনো বঙ্গলি মানব রাজ্য সরকারের উপর ডিপেন্ড খায় শিক্ষা দপ্তরের উপর কিন্তু বড় পরীক্ষা পাস দিঙ্গা বঙ্গ ট্রেনিং করে বঙ্গি বঙ্গ ট্রেনিং থেকে সর্বশিক্ষাও কায় এনসিটি যেমন আপার প্রাইমারি নি বা প্রাইমারি কক দুইটা নাংনো চেরি সাইখারে নাই 2001 নি রেগুলেশন কক সাবজেক্ট ব্রত जों যখন সর্বশিক্ষাও প্রাইমারি অনেক বড় 12 পাস দङ পরিষ্কার কক অনেক বড় 12 পাস দङ bini kulo tet sinang oke plus angko apa primary graduation 2004 ko manai bini bo ko tet to sa India bufuru ain bufuru pass nga ain pass ngo 2009 no RT Act right to age act itu abo karyakorum kha 3 August 2010 ismingo angka ajago jini soroshika maximum 90% na aboni sekarang mang sejauh ongko cakiri wah apa ya sorkan ini advertisement unsareng kai cini regular kene kuno jamila krible jengno itu se boro kaya itu niru tapi aja kok sana mo 11 ni pore kai 11 ni pore bangno tini clear ke sanai 11 o je mama ni je jemon ang 11 o do ani appointment 11 o 2001 NCT 2010 से 2011 ni je regulation সাদা তো গাইডলাইন্স বা রুলস সাদা তো টিচার চিনি যদি চিনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যদি 23 অগাস্ট সিকাং কাই মানে 11 ফেন চাকরি মানতুম দো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট 23 অগাস্ট সিকাং কাই 23 অগাস্ট সিকাং 2010 সিকাং কাই যেমন জুলাই ফেন কা আমতি যে চাকরি রকম কাই 2001 রেগুলেশন Riman hincap, okay? 2010 ni 23rd August ni pore jara manai rok bini advertisement abon sekarang kai bini bobo tet nanya poliskar kok do poliskar tet nanya bongo recruitment khaiman kai abo sinia agio jeng ate kaisa to khaima tongo tripura sarkar ni thani tripura wa tet char busuk jora borok jeng uttorima tongo tripura wa tet char 2015 ni 31 March jora hinchao আচ্ছা গরম চন্দ্র তো জায়গা স্যার হাইপেন তিনি সর্বশিক্ষানো কাই তাঙ্গি ব রেগুলার খাইনা মুসিং আবো রাজ্যবাসী তাকলুক তো নর বসি তো যত আচ্ছা ইন্টেলেকচুয়াল আনর সুমুং দङ হাসতে হাপাং যে সাকা মন্ত্রী অতলানাথ অব কাইসা স্কিমনি বিসিঙ ত্লাङैसे নরনো অমাহাইকে রেগুলারাইজেশন খাইনানি নি বকক যাবো ও যে স্কিম হনি সামান নथाय के साना तो जायतखा इके ताबुक नरनि बिसिङाव अरदा फेलाय दंलाय हासे हापां जे स्किम खायो हनि सामानि बाय कुर्ट नि बिसिंति जे स्किम हनि सामानि आरो बिसिङाव कुनु फेलाय मुंदा नगजागै दं नरनि मते आ जागा ताबुक ननो माने आं पुरां को सानामुसुङो स्किम माने ताम्बा स्किम नि कक सेजन साका स्किम सिमिं साया सारादो आरो साबो कुर्ट निराय सायो आइदार एक्जिस्टिं पोस्ट existing post ba vacant post ba katal babe create khai bangno regular khaimano hone honorable Tripura High Court rajya sarkar no already angka a jaga o borok je a High Court ni raino obobekka bo decision bo sarkar bo decision mano jeng bo chini buli ma bulla tong ni jeng bo chini Tripura ni haste ni borok rotan senior land advocate chini suto borai bor mono ang bo kok saleka chini সংগঠন ni borok joton kok saka ang ni network kok saka bo sarkar bo bini decision saimano kintu court ni rayo already sajak to je amtei kulung ko koroi mane bo sakeno je ses kok aboya court che sane kintu bo ni bo chungno saka রাজ্য সরকার যে সাইটমানি আবো সম্পূর্ণ অঙ্ক মানে আবো চায়া আচ্ছা এ তাবুগানি সুমুং তাই কাইসা
An sumungtai kaisa angke nung thasingo saka je ketal recruitment hai khaike tlangoi nongno regular khlai mano ba regular direct post to sebuk tlangi mano huni saka tai kaisa angke ani oro bahai daut tongmani ketal o je ketal je education je recruitment rules to money oboto bisi balogya khoja tet qualified rokdo sibino master tlangnai hini mani inke aro effect khlai nor regular khlai ni bagai haste hapangka tabuk je lamati himi tongo inge nor ni je sorbo shika hini je agi sebuk tongmani aro ni je tabuk je direct nor je regular khaimani a post judangai thangnai obhaya diba মানে আ জায়গা ছাও কারণ কি অর আং কাইসা ন কোট নি কাইসা তিনি তিকালি বড় ফুরনাই যে বা তিনি হাসতে হাপাংনি নংক বড় গুনাং সাকুকতে বুকুক সংনাং সানামু সঙ্গ অ জায়গা আং কাইসা একটা কোট নি নং যদি সময় রেখে আং একটা কোট দি সিংকস জরা তো কেসে তো ইম্পর্টেন্ট সিম লাইন পর দি এই কো আর সাদা তো কিচাং petitioner would have a right to be regularized after 10 years of continuous and uninterrupted engagement from initial appointment. It would be up to the government to consider them for regularization either in existing vacant posts of government teachers or to sanction a new post as a teachers by creating such cadre if so advised. It would be open for the government to frame a scheme providing for further terms and conditions on which such regularization shall be done. However, any such scheme shall contain a clause that the service upon completion of 5 years from initial appointment or the date of filing the petitioner, whichever is later, as per this judgment, the petitioner would start receiving the irregular scales till date of regularization. The service rendered by the petitioner shall count towards their pensionary benefits. Because I got a sign of Hirika. যদি 10 বছর কোন শিক্ষক যদি টিচার যদি চাকরি খায় আবো কিন্তু একটা নাংনাই কন্টিনিউয়াস আনইন্টারেস্টেড এঙ্গেজমেন্ট কাঙ্কাই বিনি যে চাকরি ইনিশিয়াল যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পুষে হইতে বড় তো রেগুলার নিবাগি বনি অধিকার সঙ্গ উঠে রাইট টু রেগুলারাইজ ঠিক এই তিনি অরব রেগুলার নিকব একটা সাইনের কবলে যদিও সাকা আও জায়গা আবো গভর্নমেন্ট কনসিডার মানে হাসতে হাপাং সিংকাই যত নিছে kaham mayo guardian কাঙ্কাই কাহাম পাঁচুনা নাংলে এর মানে রাজ্য সরকার স্টেট গভর্নমেন্ট হাসতে হাপাং তিনি বাগে kaham wa abo saklai thata tabuk abo saklai babai hani bole acha gai paithago norok ni ko obahai je tabuk sawi tongjak sorosiko khorok busuk tabuk regular ngani hingga ke norok ni count khlaijak da tong total busuk actually about 45 that qualified so they but completed teachers okay 4500 4500 টিচার বেশি বড় লোক একবার খাই মানুষ সরাসরি তো তে 4590 জন লোকে রেগুলার খাইনিয়া তাঙ্গে গাই বনি ang ani ko ma sana ai ni ba ke mo to na ai ni bis okay mo ma tanya tanya ko ni NC sta ko ko ba borok 12 pass do khemi ko DL ro ni completed me ko ga pass no bujon no khai mane regular khemi aran singo ko eta to pass khaja ro ni NC sta ko to kai borok regular manai ke nor ni tabuk nai mung ga tamo nai mung ke to ang sini wila te pai thak kai sana sini an mong abo kai regularization tai ono kuno criteria ta thum mane ko criteria na ya ko je da mano ko da sija kri je sorosika ni kunai je khong ang qualify khana na
class saligara tabu bus kang ni coba ni bus kang ni tabo bahike nor abno sanni manai ba se khore jana hanai nong man thayo bahike manani bagai naharna bagai nor tiarang jaga bse sasiri Jadi jeng to angu di 22 ni 22 mo mas ni thanai upar di nage bangsa ka sini sanmung sini regulation no jeng di angkai jeng kotor coba awak dengan jeng nok nai jadi wa nai di jeng no aku ma bagai 144 impose kai rika jeng sini sanmung ba coba na aku ma bagai kasna bagai apa tidak jadi arahnya kan sini walsuk muceng sini kungdarani sini je untuk kayak kita yang mana sini di Shua kumul enggak protes rally kani protest rally khaini nor tabung mo tharok da chong khali ka bum ruoi naki hanyo je deprive of hai je সরসিকা অভিযান নি সংগঠন বিসঙ্গ গোটা সংগঠন এবাই সংগঠন তিনি আইডিওলজি ও ফেলাইকা जों কাইসা গোটাল বুমরিকা ত্রিপুরা সমগ্র শিক্ষা এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন आ जागानि चेयारमैन निकाय आं स्वयं बास्तव बर्मा प्रेसिडेंट निकाय बिजित सिन्हा जनरल सेक्रेटारि निकाय अनजित देबबर्मा सुजित देबबर्मा आव हिकाय बेलाखे हामबाय नर निबस कांनि चबा वो आप्रो तो बाहायके नर चबा खानाय बा बाहायके अनरनि रेगुलाराइजेशन ना हानाय आबोदं थानि डिपेंड खालायसिनाय जों साइटकनाय दंनि आबोदं काभारेज खायना बागै बेलाखे हामबाय देरा हामबाय खाबांनि ताहुदे बुकुकसं अबंग सर्वशिक्षा अभियान नि जे हास्तेव ताबुक तुंगि दंमानि कोदुं कोदुं हाल बरक सेप्लाय जाखा बरक मान थाइनो रजागलिया ताइ हास्ते हापां बरनो तां खरायनि बागै चुकलि सका नै ब तिनि कमप्लेन खलायका ताइ ब कक्सिल जाखा हास्ते हापांनि इच्छा करै मुसुंमा करै सर्वशिक्षा रनो रेगुलार खलायनि फियाबा आब बुकु बायसिबि कक सामानि निनाय सराय सराय हास्ते हापांनो सावि खनारका सर्वशिक्षा अभियान नि ताबुखेत ब चेयारमैन बरनि समग्र शिक्षा अभियान एसोसिएशन नि खापानि तावदे बुकजं अब किन्तु 10,323 नम्बर सल्युशन खायाको हास्ते हापां ताबुक सर्वशिक्षा अभियान बाहायनो सल्युशन खाय रियाको हास्ते हापां आरो नि बिसिङो बोसकांनि आन्दोलन कतर कतर खायजानाय किरिजागै ताबुक हाई कोर्ट जे कोविड नि जे थर्ड वेव अब फाइनालि न किरिजागैनाय ताबुक जे हास्ते 144 हाइखायने केबो कुथुमलाय माया आन्दोलन खायमे रेली खायमे खाय तनि मानि हास्ते हापां अरो अब बाय बर बेलाखेनो खादुजा सर्वशिक्षा अभियान न सिमिया